Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko adi kon taw miɗo salmina on inde mum e yettore moɗon no kala ka wonirɗon. Haray lando si tawi ɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon ɗin haray assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miɗo salmina on inde mon e yettore mon no kala ka wonirɗon. Haray min miɗo e jaam kam woniri gaɗa min e ɓeygurande men fof meɗen e jaam. Donc nde lando si tana ala e moɗon, donc hande gaɗa kikiɗe ɗon e gaari kadi ɓeydodirgal no wowirɗen noon e mon no vivant. Donc avant de commencer miɗo salmina miɗo weltano kala wonɗo wonɗo addanɗoɗa message de soutien, message de remerciement e anniɓe fof ɓe heɓali tan foye muɗum. Miɗo salmina miɗo weltani on Mouktar So, Alpha Omar Kolenke, Dalanda Ba, Nene Bari, Kadijatou Diallo, bonsoir à tout le monde. Miɗo salminamo kala mon ka wondiri. N'hésitez pas de partager la vidéo. Si tawi woni coupi haray wona min ko réseau ji ɗi woni moƴƴa. Donc hande kikkiɗe e yewte ɗo fi toɓɓere un thème aussi très sensible. Toɓɓere nde tawata hende ka ɓeygure meɗen, nde tawata nde waɗi ravage ji ka famille ji, tawa ko hunde nde hanano waddude himɓe, nde wadda himɓe, ko hunde nde tawata si nde waɗali wona probléme ɓay ko Allah, kono nde wadde ravage ji. Eɗen andi ɗum ɗo mo kala men no ka moɗo si tawi woni heɓali woɓɓe men heɓude ɗen yiide kañum woni wadde ko honɗum no woni ɗum ko raɗagol ɓeygu mum, accita ɓeygu makko saabu oɗo heɓali ɓiɗɗo. Donc avant de commencer, essayez de partager la vidéo au maximum. Sinon gasa hare no wodi ga himɓe abandonnaɓe saabu ɓe rewɓe accitaɓe saabu ɓe heɓali ɓiɗɗo, no wodi accitoɓe kadi ɓeygu mum hara saabu ɓeygu maɓɓe heɓali ɓiɗɗo. Donc de part et d'autre no wodi kadi rewɓe kadi ɓe wona ka dewgal maɓɓe ɓe tawa ɓe ala heɓude, ɓe torto hoore maɓɓe fiya ɓe jombite nokkugo dargo si ɓe heɓay. Donc hande ko fi ɗum yewteten fi mum ɗo ɓangguinen moƴƴa moƴƴa e fi muɗum histoire jo o sœur jo meɗen ɗo mo tawata modi makko accitimo ɓawo yiɗugol modi makko. Donc ko connexion on woni wadde ha se coupa wona min. ɓawo yiɗugol modi makko, yango fi modi makko, teddina modi makko, teddina famille modi makko on, hittina fi modi makko, daro fi modi makko, yangano fi modi makko, par fini gorko makko on il lui a divorcé. O divorce mo ɓay saabu honɗum, saabu heɓali ɓiɗɗo. Donc hiɗe andi ɗum no heewi ko woni waɗugol vice versa. No wodi kadi rewɓe tawata ɓe abandonna e modi maɓɓe, ɓay hara e modi maɓɓe yiidotako par ce que no wona ka worɓe ɓe no wona ka rewɓe. Debbo kan kadi o doga modi makko fi par ce que modi makko sella, wona har ko spermatozoïde ji ɗi woni moƴƴa, ma en tout cas ɗo alhaali o hara modi makko no sella, o doga modi makko fi ɓay o heɓali ɓiɗɗo, ɓoyna modi makko ɓoyna kanko o tortika hoore makko. Ma ɗum eɗen andi kadi no wodi rewɓe dogaɓe modi maɓɓe par ce que ɓay modi maɓɓe perdi golle mum ɗen, modi maɓɓe perdi jawdi mum ndin. Donc ɓe doga modi maɓɓe ɓe accida modi maɓɓe e hoore mum. Eɗen andi ɗum kadi no wadde moƴƴa. Donc joni noon hande en yewtay seeɗa ko yowodiri ɗum ɗon fi hino famora. Donc si tawi ɗon andi debbo accitaɗo saabu ɓay kanko hiɓali ɓiɗɗo, ma debbo abandonne modi mum par ce que modi makko ji heɓata ɓiɗɗo, ma ɗum par ce que modi makko perdi jawdi makko ni tun o dogi, tageɓe ɓe ara fi honɗum no waɗante ɗum ɗon ko heɓo mo kala me heɓa nafoore par ce que ko non objectif vidéo ji meɗen ɗin. Donc essayez de partager la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Donc o sœur ɗo modi makko abandonnimo, maintenant là elle est là en famille. Donc imo giɓi andude ko waɗa, donc o contacte yen walla mo ɓeri ko wawɗen kon. Joni noon en waɗata ɗo vidéo personnellement fi makko kanko, mais en waɗa vidéo en général ko tawata toutes les gens qui sont concernés, ko tawata yimɓe kala marɗo probléme sifa ɗum ɗo. Donc hara en waway yewtude seeɗa ko yowodiri e muɗum par ce que eɗen andi ɓe heɓata ɓiɗɗo, buy kay dogi modi mum wano mi wiri noon nanen. Donc joni noon
o serjo ɗo kanko o seede modi makko accitimo yande ɗum heɓi ko woni waɗugol. Donc joni noon si ari himɓe ɗiɗo ɓe jombidiri en fof eɗen andi objectif on ko fiyoɓe ko jiini intérêt mariage par ce que goɗɗo lutata wonde jiwo, goɗɗo lutata wonde paykun sorry goɗɗo lutata wonde sagata. Donc en fof ko wonɗen e jombande law ko fiyo ɓiɓɓe meɗen ɓen yoɓe wonanen en yeeso janggo si woni enen en wawana hoore meɗen en nawyi no wonɗen dankorade mawɓe meɗen ɓen ni hande ko taw janggo kadi hara ɓiɓɓe meɗen hara ko ni ɓiɓɓe meɗen ɓen enen kadi dankorta fimen ñande goo. Donc o serjo ɗo elle ampleur en fof ɗen andi no yurmi tuma tawi goɗɗo ittikama mone mo tawa wawata ittangol hoorema, goɗɗo ittikama mone mo tawata mawɓe ma ɓen ittantama on mone mo tawata si musidal ma ngal fof jooɗike ɓe wawata ittangol ma on mone. ɗin moneji ɗon si heeɓi goɗɗo haara ɗin no muusi, si ɗin moneji heeɓi goɗɗo haara ɗin moneji no yurmi. yo taw mone nde ɗa heɓa mone ko taw hara si famille ma on tumbi, musidal ma ngal tumbi, kawtal ma ngal tumbi, yo taw hara ɓe wawante ittangol on mone. kono si tawi woni musidal ma ngal famille ma on fof haysi jooɗike ɓe wawata ittangol ma on mone, andi o mone ɗon hino yurmi. ko ɗum woni on mone ko tuma nde doguɗa moodi ma tawata fi hiɓa o heɓata ɓiɗɗo ma nde dogata nde moodi ma accitatama fi par ce que an a heɓali ɓiɗɗo. Donc wono serjo ɗo o waɗi 20 ans de mariage avec son homme, ɓe wondi 20 ans duuɓi nogay timmuɗi kot jiwon debbon ha hande o heɓali ɓiɗɗo. yehi ha ɓe yehi ɓe ñawdi ha ɓe ronki marsali, joni non yehi ha ko honɗum ɓe sakkitori wadde gorkon ko honɗum sakkiti wadde ko jombugol goɗɗo go on non kadi ari waɗi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi on non kadi heɓali. ka jeega ɓuru deuxiéme femme makko on heɓi, joni noon waɗi 20 ans o premiére femme makko ɗo heɓali. ɓayno o yii yitere ɓiɗɗo o yejjitino kanko himo jombuno oɗo, o yejjitino yangodal giggol, yangodal dewgal, yangodal wondigal. o acciti oɗo debbo, o accitimo o falaka mo. debbo wi'i mi jeejima en waddi 20 ans ko min wi'ayno wondema mi falaka ma, kono fiɓay woni miɗo yiɗuma accu mi wona ka dewgal ɗan, mi waɗi 20 ans j'ai perdu 20 ans dans ma vie, mi yiɗa ya acci tan accu wonde fi kala ɓeygu ma mo jombuɗa sakkato ɗum ɗo o heɓi mi andi ko min nawni, kono accu mi ñawdo par ce que yiɗa welalan. gorko wi la o wi en wawata wondude hande kadi komi jombirnoma ko fi ɓiɓɓe, mi wawata dépense gol ma tum fi dépense gol ma ɓaya heɓata ɓiɗɗo. subhanallah. Donc o serjo men ɗo joni noon o waɗda ko waɗa, o pannikiki o anda ko waɗa. donc o contacti en ye wallitomo. joni noon en yewta fi makko kanko tun ɗo ko en yewteten fi mum ɗo ko kala marɗo sifa o probléme ɗo ma heɓuɗo sifa o probléme ɗo ko fi ɗum ɗon yewtanten ɗo. si tawi woni ma sœur, toi tu m'écoutes, hiɗa sutilan, il faut bien écouter ce que je vais te dire par après. donc joni noon serjo on woko honɗum wallirtemo par ce que e saaygo no feƴƴino ɗo o heɓuno ande hum o noddi en yewtiɗenmo ko waɗa o waɗi o heɓi afiya. donc c'est à cause de ça aussi ko ɗum waɗi kadi ha o yiltitade e meɗen o lando o jonnayi kadi o probléme makko ɗo en privé. joni ko honɗum aurait été vous, qu'est ce que vous devriez faire? aurait été vous hara ko andun ɗo heɓuno an wondola on darde ɗo hara ko andun ɗo heɓuno ko honɗum waɗenoɗa a wondi e goɗɗo duuɓi nogay o heɓa a heɓali ɓiɗɗo, joni noon o jombi goɗɗo go on waɗi duuɓi 6 tun heeɓi ɓiɗɗo o abandonima an, joni andi ko an nawni, joni on abandonimo no falaka ma hande kadi malgré ko giggol ko yiɗoɗamo kon, malgré yangi ko yanguduɗon kon fof, malgré wondigal ngal o inni o wondata o falaka ma. joni siko an ko honɗum waɗata, faites ça sur les commentaires je vous en prie. miɗo faala réponse ji moon ɗi dans les commentaires. aurait été vous sincèrement, honnêtement et sincèrement onon ko honɗum waɗano ɗon, aurait été à la place de cette sœur ko honɗum waɗano ɗon. donc wono woniri avant mi lannetade yewtere makko nden iɗen andi boyi kadi no ɗo ko ha ɓe wonda e moodi maɓɓe ha laaɓana ɓe moodi maɓɓe heɓata ɓiɗɗo ɓe doga moodi maɓɓe ɓe nami mi wonda kon e kungorum kun jiidotako kun naylo on ko naylo ɗum ɗo no maayi e juuɗe makko ɗum ɗo o sella mi wondata e gorko mo
o doga hara no wodno solution ji ɗi ɓe warreno eɓe wawno joɗagol ɓe yewta hara ɓe wawno joɗagol ɓe waɗa onno communication ɓe ƴaɓɓa lekki ya ha laaɓana ɓe hinkombo mari probléme si laaɓani ɓe ko ɓay ɓe wata raro man ɓe ɗiɗo no ɓeɓiɗa probléme kono si yehi ha laaɓani kombo oɗa mari marɗo probléme on mo ala probléme o mana mo ñawali on o wallito o ya o supporta mo ko ɗum ɗo hanuno o supporta mo o dankomo o moralisa mo o wallitomo par ce que oɗo mone moɗo heɓi o ande e o ella mo heɓi ɗo o wawata ittangol mo mone o wawata ittugol mo heɓugol ɓiɗɗo heɓorta mone jawdi ina ittorandi mone ɗaɓɓandi ha heɓandi ittorandi mone kono ɓiɗɗo a wawata ittorde mone fi ɓiɗɗo ina faala ɓiɗɗo ɗum o kalma ɓiɗɗo ko si a yeɗama si heɓa ɓiɗɗo donc o serjo men ɗo o eti ha o ronki o négocie marsali o addi ko négocia marsali watti hande kadi ko flagrant woni soñjide o gorko o soñjide o debbo ha parfini o inni joni tigui tigui mi hoynanima joni iɗa wawi ɗaɓɓude gorko go o inni awa joni noon kanko mo yiɗi moɗi makko ɓe yangodi o heɓali ɓiɗɗo joni laaɓanimo kanko o sella kono est ce que fi o sella ɗum wi'ay wondema o heɓata ɓiɗɗo non koko Allah jogui donc aurait-vous ko on ɗum waɗa ton je vais voir vos idées vos opinions dans les commentaires parce que o jangga en donc nous allons revenir sur un frère aussi qui nous a contacté ɓeygu koto makko piyi nene makko kanko mana debbo piyi esiraɓe mum ha ƴakkimo jungo ngon ŋatimo modi ji on koto makko mana koto makko wowlali waɗali hay e fus o bambanali nene makko o bambanali ɓeygu makko o seeɗi ɗon akkitiri ɗum ni joni noon sagata on kanko miñan on imo faala sofinde mana mo faala piwgol o masimbina ɓeygu koto makko piiɗo on nene makko on kadi o contacti en ko honɗum wallirtemo par ce que si ɓeygu koto makko wonni ka galle ɗon waɗaymo masibo joni noon ɗo e waɗi masibo koye daranmo ko honɗum heɓantemo kan kadi ko tawata vraiment hara wondanemo e parastamol avant que le pur n'arrive donc si an o debbo ko adi kon taw an o debbo dogowo modi ma fiɓay modi ma ala ɓiɗɗo fi modi ma heɓali ɓiɗɗo ko gonga ko ɓiɗɗo wonɗen yanganade par ce que ko neɓuɗen wonugol sagata ko neɓuɗen wonde jiwmu ñande go en nawyayi ñande go en joɗoto tawaɗen hattoñine ɓiɓɓe meɗen ɓen tawa ala ko gonga en fo yiɗen faala kono hunde nden ko faalaɗa nde wo ko si tawi Allah hino muyatma si Allah muyanama alana rewra ha heɓa no wi'e no sinda goɗɗo dogama fiya ala jawdi a andi oɗo ala jikke o dogama fiya ala jawdi si goɗɗo dogima fiya ala jawdi wota mono kono si goɗɗo dogima fiya ala ɓiɗɗo ala no metti fi jawdi hino ñawle kono ɓiɗɗo ñawlotake jawdi goɗɗo no monanoma o añama o dogama saabu ala jawdi yaha ñawloɗa jawdi ɗaɓɓa manankun heɓa jawdi kono ɓiɗɗo ala ka yaha luɓoɗa ɓiɗɗo par ce que ɗum ɗon koye ma iwata jawdi ndi no iwa e goɗɗo go ara e ma kono ɓiɗɗo on iwata e goɗɗo ara e ma koye ma iwata yalta donc si tawi ɗum ɗo a nawni a heeɓi Allah ko an o bandirawo abandanowo modi mum ɓay modi ma ala modi ma perdi jawdi makko ndin wona jikke ko hananma si a wondi e gorko ma on ha o perdi ko ɗon o hatonƴine ma sa wondi e goɗɗo ha albalaw heɓimo a wondi e goɗɗo ha tana heɓimo a wondi e goɗɗo ha nawnare heɓimo ɓayno wawnoma an kadi heɓude haray ko hanannoma ko wonugol takko oɗo dankomo yurminamo ha piiji ɗiɗi waɗa ha o sella ma ha o maaya ɗum wasi ɓe innayi darugol nawnuɗo haɗata o maaya kono no ɓeyda jikke ayi goɗɗo ko haɓuɗo wo ko haɓuɗon si a nani o nawni yahu daramo so a nani on tigi maayi yahu surroyamo jikke no ɓeyda jikke donc si tawi noon a ɓandani modi ma fiɓay o heɓali ɓiɗɗo sino gasa yalta tun o heɓa ɓiɗɗo sino gasa yalta tun o heɓa ɓiɓɓe o jomba goɗɗo go o heɓa ɓiɓɓe vice versa kono si a ɓandani modi ma fiɓay woni hihi on neɓi du on heɓali ɓiɗɗo a jaɓali ñawdagol ma kanko jaɓali ñawdagol ma on fof on jaɓali ñawdadagol mo kala mo on herside nawnare mum nden si woni ha a dogi oɗo
ko ella ko ɗum waɗi si mi wi'ay toujours ka vidéo ji meɗen ɗo suɓumo wonda suɓumo jomba sa suɓali mo jomba a immoday e probléme sa suɓali ko jombe a immoday e probléme a seedata e probléme si goɗɗo yalti fi maɗa par ce que probléme ji ɗin fof départ mum on ka fiançayi ko ka ɗaɓɓugol mo wondata on ko ɗaɓɓugol mo jombata o ma jombo ɗum on si goɗɗo yalti fima fino falama jombude modi mi jejjima seeɗu seɗita ha anda o laɓanama oɗo ko neɗɗo marɗo ɓernde yurmetede ni si oɗo no mari ɓernde yurmetede par ce que fof ko piji ɗin fof ko ɗum humodiri sa yi iɗa waɗa ɗo bonki suuɗoɗa an tum waɗa bonki allah liɓata farñitere e maɗa allah taƴata koyɗe maɗen ɗon o waratama ka watta bonki makin ɗon ko fi honɗum ko par ce que ko yurmede makko nden no huɓiti tage fo go fof sina ɗum iɗa wonnon suuɗa goɗɗa waɗa bonki tun allah warama ka watta bonki ɗin ɗon mais o wacca ɗon o sala ɗon ko par ce que yurmede nden ko ɗum ɗon ɓuri ɗuɗude e colére makko on donc ko noon kadi woniri a bani adama yo taw ɓernde ma nde yurmede ma ɓernde ma nde ko yurmede nden ɓuri ɗuɗude ɓuri dominugo ka nder wonkima ka nder ɓernde ma e di boneji ɗin par ce que fi hon ɗum si tawi woni joni yurmede ala ka wonkima ko honno yurmerteɗa wonmo wonduɗa si tawi a yurmetake ko honno yurmerteɗa ɓeygu ma si tawi a yurmetake ko honno yurmerteɗa fiancé ma a wawata heɓude nden yurmede si yurmede ala hey kala ka yurmede rewali hunde rewata ɗon kala ka yurmede arali tawaka ɗon hunde tawetake ɗon par ce que ɗum ɗon moƴƴata joni noon si woni ha oɗo ɓeygu ma oɗo a suɓi taw adi kon taw a suɓi wonɗoma jombude on a daari oɗo ko yurmeteɗo ma a daari mo wonɗa jombude on koɗo ko yurmeteɗo ko fi janggo ta aroyi hewtoya par ce que hey wonduɓe wo haɓayi ko jikkuma moƴƴi o ko jikkuma moƴƴi wona gorko wona debbo si woni tun ha on wondi on haɓayi joni noon hoɗo ko haɓoton kon ko ɗon andeto mo wonduɗa on c'est un homme responsable ou c'est une femme responsable ko ɗon andata ka hawre mon ɗon si ɓeygu ma no yiɗuma ma si modi ma no yiɗuma ko ka hawre mon ɗon andato iɗa haɓida e goɗɗo harɗa yiɗimo iɗa haɓida e goɗɗo harɗo yurmamo kono si tawi yurmede ala no wona giggol ala kono si yurmede no woodi domine giggol ngol kono si tawi yurmede ala haysi giggol no ton na ɗum woni giggol ko jofoyagal noon donc sa suɓali o wondo mo wonda ɗo tawɗo mo mari yurmede si woni ha sifa ɗi piji ɗo wona sifa o ka o serjo meɗen ɗo wonda e goɗɗo 20 ans duuɓi nogayi ɗum wona duuɓi tati noon na lebbi sappo noon wona lebbi nogay noon wona jonte nogay noon duuɓi nogayi ɓe wondi o heɓali ɓiɗɗo o jombi o ko payku joni noon o yehi ha woni nenejo o heɓali ɓiɗɗo joni noon hande o abandoni oɗo naafi o heɓata dewgal gasa ka heɓa dewgal e bawgal allah kono ñanoya warde noon wona noon wardete donc an o bandirawo si tawi woniɗa jentilan si tawi ɗa jentilan o gorko jombuɗoma ɗo mo wadduɗa ɗo 20 ans o abandonima sabu ɓay woni hihi a heɓali ɓiɗɗo wota a fesu wota a wullu wota waɗu dépression wota a mono weltano allah yolagol nde wotere e cangol yolagol e nde wotere e cangol ƴawa ɗum e yolagol e maayo wona gotum fi probléme goto ñallal ta ɗum ta waɗu ɗum sabu ɗum ta waɗu ka wonkima wondema an on a heɓata ɓiɗɗo o ta waɗu ɗum ka wonkima an on a désespéri a perdu a heɓata ɓiɗɗo hande kadi non si tu me suis ma sœur jento moƴƴa ko mamma wolande kon a wondi e modi ma duuɓi nogayi o abandonima hande ɓay woni o jombi goɗɗo go mo wawno jombude goɗɗo go ɓe wonda on ɗon jiido an wona ɗon déjà ko an wiyayno wondema joni awa an on ɓay tun o jombi goɗɗo go on ɗon jiidike a daari an on ala jiidade joni ɗo yawde taw ɗaɓɓa lekki yaha ɗaɓɓa lekki ɗon arta ɓay ko dewgal ni wona bonki wona hakkude moɗon kono malgré koko pusuɗa kon fofi yo wondu kankon o jaɓalo wi kankon tigi tigi on accitima andi oɗo ko ɗum ɗo ɓe soso ɓeynata fisiri wali ko gorko ko fisir wali joni noon ɓalla waɗi o accitima mawno tun wiwde joni awa yahu ka mum fowtoɗa taho e nder ɗum profita ɗaɓɓa lekki e nder ɗum doga dagateɗɗen fofi no heɓira lekki ɓay kala ko goɗɗo waɗi goɗɗo ittayi kala ko allah waɗi sabu yurmede makko nde mo wawa kadi ittande hoore makko immoɗa arta dara kadi sa jiidoto
kono kanko wi non 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 o nanata ɗum ka hoore makko ɓay tun kanko o jombi goɗɗo go on ɗo fuɗɗi ke jiidade vraiment kanko on vraiment an on yo kula woccu wota a fesu il faut prendre ça il faut pas prendre ça en mal wota ƴetta ɗum en mal anditu article ji moƴƴi lanni yimɓe no seeɗa ka moƴƴi yimɓe no seeɗa ka boni ko yele ɗen ko yimɓe seedu ka moƴƴi kono si woni a yimɓe seedi ka boni wona o kama ɗo ko non seedugol ka boni jom oɗo jaɓa oɗo o jombe pour le pire et pour le meilleur wonda e makko tampida e makko a dogale mo haynde wotere yeeyi ha kanko on o jombi goɗɗo go o wiya non hande an on ko ya fulkan ko gonga makko par ce que mawɓe maɗa ɓen ɓe darano oɗo siko dimo mawɓe maɗa ɓen ɓe daaro tun jikke famille o sagata haɗo ɓe daara ɓe ƴettuma ɓe okkimo ɓe anda jikku makko si wona ɗum goɗɗo nani warrayno si woni goɗɗo mettitima no wodi ñaar no warra e hoore teddugal so a wondi ɓengu ma ha on wondi duuɓi o heɓali no wodi no warron e hoore teddugal hayso ko yon seedu no wodi har ko hoore teddugal kono ɓay o warri ni ko honɗum mi yettoma bandirawo ne prend pas ça en mal ko addi kon taw anditu wondema arske ma on ange oɗo lanni si arsiki wonduɓe lanni fawata seconde bankata seconde ko maɓe seeɗa ko yiɗiɗa o gorko ma ɗo ko yiɗiɗa o gorko ma ɗo kankon o tourni page ma on kankon o changi livre ma on o changi fi ma on kankon o itti ka programme makko ko ɗum waɗi so wi ya fulkan ko ɗum waɗi so winni ya hotu kam on darno gerda kankon o jombi goɗɗo go o heɓi mo fuɗɗike jiidade donc ɓutti wonki makin ko hiɗiɗa goɗɗo ko hiɗiɗama ko si tawi woni kankadi mo yiɗuma so yiɗama si tawi woni o yiɗama yiɗi hoore ma ko gonga no muusi yo goɗɗo jombe ka paykum wondon ha heɓa duuɓi gono ton on o wiya o falaka ma eɗen andi no muusi ko gonga kono jaɓu o koddori e Allah ni ko ni Allah moyirno destin ma on amara gom ko ittira ko montira crayon mo Allah windiri on amara on gom ka woni ɗon tawata so a yi woɓɓe gon heɓa fattu ɓe wara anɗa faala ɓiɗɗo halal ala heɓude ko ni Allah moyiri komo yiɗi wo okkata ɓiɗɗo komo yiɗi wo o okka woɓɓe ɓiɓɓe worɓe tun o okka woɓɓe ɓiɓɓe rewɓe tun woɓɓe kadi o jillana ɓe woɓɓe kadi o okkataɓe hay fus joni noon an ka wonɗa ɗon o okkalima taho kono wiyali noon kadi o okkatama amara on garanti wondema ala par ce que minen min yii Conakry ɗo ka goɗɗo wonde ɓeygu makko 10 ans ɓe jiido daali few ɓe jiido daali ala 11e année kamɓe ɗiɗo ɓe seedi hoore teddugal tayle ɓe yiɗidiri kamɓe ɗiɗo hiɓe weldi moƴƴa kono sabu ɓayi ɓe kala maɓɓe no faala ɓiɗɗo gorko no faala ɓiɗɗo debbo no faala ɓiɗɗo tawi ɓe ñawdiki ha ɓe ronki ɓe yeeya e Europe ñawdagol ɓe arti ɓe Tunisie ɓe ñawdagol marsali ɓe seedi hoore no moƴƴiri la même année ɓay woni ɓe fof maɓɓe oya jomba to oya jombita to ɓe woni ɗon 2 ans oya debbo makko on mo jombuno oya debbo ɓe seedi debbo on ƴetti reedu to oya kadi ɓay jombi ga ɓengo makko ƴetti reedu ɓe jibindini ko Allah watta kon kamɓe ɗiɗo ɓe jibindini kamɓe rewɓe ɗiɗo ɓe jibindini donc sifa ɗum ɗo moƴƴi joni noon après 10 ans de mariage ɓe jiidodali kono ɓe seeduno oya jombi oya kadi jomba mo kala maɓɓe jiidi fuɗɗi jiidagol andi jaka koye nder ko ɓe wonduno ko ɓe jiidotanoko kono ɓen on gorko e on debbo hayso ko haajuji ɓe fotti ko wawa caw giggol ngol han jonno ton yurmen nden han jonno ton ɓe seedi ka moƴƴi kono si seedama ka bonne no moriranma non ɗo haray ko honɗum waɗata prend pas ça en mal Allah moyiranima ni joni ɓolti wonki makin deeƴin ɓernde maɗa nden andita ko ndiyan saƴayɗan joni helta ko ɗan ɗo towrinma ndiyan saƴayɗan joni helta joni ko ɗan ɗo towrinma fi a waɗi 20 ans heɓali ɓiɗɗo cela ne veut pas dire ka heɓata ɓiɗɗo ne prend pas en ça mal prends soin de toi danko hoore maɗa yaha ñawduɗa fi honɗum ñawdortoɗa fi honɗum ko par ce que oɗa wi o falaka ma joni noon an yiɗi hato ñine ɓiɗɗo joni noon goɗɗo goo si aro jomboygol ma ɗo ya waɗa ɗon kadi 5 ans 10 ans 15 ans wanna ko wano premier dogal ma ngal ɗaha heɓali ɓiɗɗo hara a jonni ex ma raison
hara tu l'as donné des raisons joni no lekki no ɗum ɗon ko a nawyo avant ɗum ɗon kadi pardon avant ɗum ɗon kadi ko a nawyo o taw so a nawyi ala ɓiɗɗo hara heɗa yurmi si a nawyi a ala ɓiɗɗo tawi woni ñande ko wawana hoore ma ko ɓiɓɓe yimɓe ɓen ɓiɓɓe jajiraɓe maɓe ɓiɓɓe kotiraɓe maɓe ɓiɓɓe mimiñiraɓe maɓe ko ɓeɗo daroto fiima ko ɓe daroto fiima ko han seeɗa fiima mettitay ɓe kono mon ɓiɗɗo ma on fiima mettitatamo yahu ñawdoɗa ɗaɓɓan hoore ma lekki tu prends soin de toi si ɗa wawi waɗugo sport il faut faire le sport ñawdoɗa yaha ka labtani ɓe ndara ovocyte ji maɗin ɓe ndara ɓenta ko les ovocytes ɓe ndara ovocyte ji maɗin ɓe ndara placenta ma on yaha yewɗa checking ɓenta kon checking ka anglais waɗa full checking ɓe ndara de A à Z ko nawnare honɗum marɗa ñawdoɗa ha ndikka kono sa wi a joɗoto fesa a wi a joɗoto ɓiñña a wi a joɗoto susiyoɗa a nawnay nawnare goo kadi ko tawti nawnare ma nden wona nawnaje wona dépression sa woni dépression a soñja e hoore ma wona lekki kinnumu prends ça en bien eɗen andi ko jelo abandoni mo ɓeygu mum saabu o jiidaki wota accitu ɓeygu ma fi o jiidaki sa wonde makko ƴettumo laɓ o jiidaki ƴettumo ko naɓa ka laɓutani ndaron en gorkon ils vont vérifier tes spermatozoïdes si tawi woni c'est la bonne qualité et c'est la bonne quantité kanko ɓeygu ma kadi la même chose ɓe ndara itorisson si tawi woni itorisson hino moƴƴi hino wawa dagagol boobo maɗum o ovocyte ji makko ɗin hiɗi moƴƴi maɗi moƴƴa laaɓanama hi si tawi ko ɗiɗo nawni ko hasi kon noon o nawnidata ko goɗɗo e mo nawnata nawnuɗo mo on yahu ñawdo ɗon no wodi no worɓe ɓe jaɓata ñawdagol surtout affaire jiidi ɓe ñawdotako ɓe memata lekki ko ella ɓe yaha ɓe jomba goɗɗo goo ɓe adda hara ɓe anda ɓen maɓɓe ko heɓowo saabu kamɓe ɓe sali ñawdagol ɓe yaha ɓe jomba goɗɗo goo ɓe naada ɗum kadi minen andi ka waɗi ɗo ɓeygu makko hara kañum anda heɓata ɓe wonda ɗon 5 ans 10 ans hara o anda pardon hara o anda ko heɓowo moɗi makko ya jomba goɗɗo goo ara ɓe wona ɗon 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ɓe ɗiɗo no roɓɓe ɗiɗo no hay goto heɓata debbo o ara noon wiya noon joni hande kadi ɓay o yaha kadi heɓali o andi joni moɗi makko heɓata kanka ɗo yalte kadi dewgal makko gorko wiyano ko fenande ɗum ko ellaji noon il faut arrêter an a gorko laaɓanima a sella yahu ñawdoɗa ha sella wata herso wigol ɓeygu ma hey a sella simo faala yo wonu simo faala yo dogu wona probléme non c'est pas la fin du monde yeeto ɓeygu ma hey en ka laɓtani mi yeehi mi daari ɓe wilan ɗum ɗon waɗinmi jolla ñawdade ko ɓeygu ma andi so o jonnete tan pardon o innama wondema min mi jonnima 2 ans mi jonnima 3 ans so heɓali ɓiɗɗo mi tortata hoore am yewte famodire immoɗa yaha ñawdoɗa kono sa wi a ñawdotako an a memata lekki si ɓeygu ma kadi abandonima hara amara feere par ce que hara koye ma an woni joni noon ɗa yaw jomba goɗɗo goo adda yahu ñawdoɗa si Allah waɗi ñaw e ma ñawdo wona faiblesse noon kono aye ɓen hara ɓe andi ɓe sella ɓenna min mi jomba e goɗɗo goo o jomba on noon adda o joƴƴinamo ɓe wona ɗon duuɓi 5 6 hara goto maɓɓe heɓali ɓe noon faale ka torta ko hoore mum wenna ɓen kadi ɓe tortata ko hoore maɓɓe ma wenna waccitata kanko rewɓe makko ɓen hara kanko tigi waɗi erreur on sa wondi ɓeygu ma ƴettumo yaw ka laɓtani waɗon test ji ɗin fof adna on wettino la technologie a avancé la médecine a avancé yaha ñawdu ɗon siko kanko nawni ɓeygu ma nawni ñawdumo wota wimo na o heɓowo wota jalumo wota jalkitumo wota yennumo wota aybinmo fiyo heɓali ɓiɗɗo supportumo wallamo dankoɗamo hay sa jomba e goɗɗo goo mais oɗo hollumo ko bani adama gonga ko jombirɗamo ko fi o jiiɗo ko gonga kono si woni o jiidaki waɗu ko hakkille ma andita kadi ko Allah haɗi o heɓa ɓiɗɗo na a kanko daremo faala no fareɗa noon saabu hay ko worantamo kon haalaji mettuɗi haray mo faala heɓude ɓiɗɗo hay ko saabu on mone ɗon ma saabu famille ma on ko jalatamo kon saabu famille ma on ko yannatamo kon haray mo faala ɓiɗɗo kono ɓayna kanko watta ɓiɗɗon ka reedu makko ko Allah yaɗatamo haray mo kankadi mo faala ɓiɗɗon saabu ko yimɓeɓe aybintamo kon kono an o liyaɗi a supporte mo o liyaɗi a yewtamo welɗi dankoɗamo supportamo wallamo o ñawdo koya jooɗo aybinamo joɗɗa tawta famille ma on aybinon o debbo joɗɗa tawta famille ma on yennon o debbo c'est pas ça la maturité c'est qu'on appelle la faiblesse humaine sa jombi goɗɗo c'est pour le pire et pour le meilleur siko amari ella on jonno yewtomo madame mi sella mi wawata ɗum ɗon waɗinmi miɗo waɗa mi ñawdo jonnan tan hey si goɗɗo yiɗama
hunde o falantake ma kono siɗa wondi e debbo ma on tawi woni mo hiɗuma wallahi ko wolanɗama o jaɓay debbo ma on si tawi mo yurminma kala ko wolanɗama o jaɓay immoɗa yaha ñawdoɗa arta ɗo ya jombo goɗɗo go taw ñawdu taw haala haɓanama poyi a ñawdike a ndikki wonda e o ɓeygo ma aranoma wonduɗa ɗa duuɓi 5 duuɓi 6 heɓali ndara taw acca taw ha o heɓa ɓay a ñawdike so heɓi ɓiɗɗo inna noon a jombo e deuxiéme femme yaha noon jomba deuxiéme femme kadi on gaɗitade o jiiɗo kono a ñawdaki ara tun innaɗa jombude de goɗɗo go deuxiéme femme fittagol ara noon mon heɓa o heɓali on noon kadi ara o jooɗo o ronka heɓude arano ɗim arano no wiya wondema joni kankadi ɓay tun a jombi goɗɗo go on noon ari o heɓali ɓiɗɗo joni kankadi o tortike hoore makko yiya noon taafo on mo wiya ɗon kanko o accitata o ya o waɗi ella on ha o gayni o salo o inne kadi o yakkitata o ya boy jelo woni wadde ɗum ko jello woni waɗugol ɗum donc ko raɓɓiji laaɓi kon si woni an gorko ma an o debbo on jombidiri woni hitande duuɓi 2 duuɓi 3 on heɓali ɓiɗɗo yehe kala bo tani daron so heɓa daron ko hombo taw nawni par ce que ko hasi kon on nawdidata on ɗiɗo a tawa ellanko e goɗɗo e mon woni daron ellanko hombo e woni wal oya wallito oya ñawdo ɗon o ñawdamo ñawdo ha o ndikka o mémorialisa mo o yewtamo welɗi o ittanamo susi hey ko ɗum woni dewgal sens dans le sens propre fi dewgal ko tuma tawi woni sonja ari ko tuma tawi épreuve ji ɗin ari ko tuma tawi ɓuttu ɓernde on lanni ko tuma tawi mapende nden nde ari ko ɗon andoto noon mo wonduɗa on est ce que ono hiɗuma ko ɗon andata si est ce que o mo wonduɗa ɗo o no falama est ce que o mo wonduɗa ɗo o ɗo no yurminma ko on saahi ɗon on andoto ko ɗum waɗi suɓu jombowoma on suɓu mo jombata on ndar so mari yurmede par ce que dewgal hingal weli ha ngal weli min mi jaɓata wigol goɗɗo dewgal wela ngal muusu dewgal no weli ha no weli wi'u kan an on a hawrodiri e debbo bonɗo ma a hawrodiri e gorko bonɗo kono dewgal no weli ha ka weli mi yiyali ka aduna ɗo ko weli ɓuuri dewgal moƴƴal ala ko weli ɓuuri dewgal moƴƴal si dewgal ma ngal moƴƴirima a sikkay an ko an tun Allah yiɗi e nder aduna lon kono si dewgal ma ngal kadi boni a sikkay aduna lon fof ko an ɓuuri wonde huɗaɗo hiɗon andi ɗum himiɗo andi ɗum suɓu suuta jombowo ma on par ce que ɗum ɗo fof koko ɗon fuɗɗi ɗi probléme ji ɗo fof ko ton fuɗɗi ko ton woni fuɗɗugol ngol taw si goɗɗo jombima tawi o yurmetake kono ɓernde ma ɓuttirta si goɗɗo jombima on wondi a heɓali ɓiɗɗo a anda oɗo ko yurmeteɗo oɗo na yurmeteɗo hatta janggo abandona ma si a testali omo wonɗa jombude ɗo ma ɓeygu ma oɗo si ñande tawi woni jawdi ma nin perdi oɗo o dogay o accama oɗo o yahay o accama waccidama e hoore ma sa wondi e oɗo tawi woni o laaɓanimo pos an gorko a heɓata ɓiɗɗo koyo jooɗo o innama kanko tortike hoore makko haranore le mariage c'est pour le pire c'est pour le meilleur ko jelo jomba ɓe seeda ɓe wi ka dewgal maɓɓe sabu ɓe heɓali ɓiɗɗo ɓeyna joni ɓe yaha nokkugo ɓe yaha toon kadi ɓe ronka kadi heɓude ɓe yaha tun gorko jomba goɗɗo go on ɓeygu makko ɗon jiiɗo jelo donc probléme ji ɗin no waɗa vice versa hino ka worɓe ɓen hino ka rewɓe ɓen ko vice versa joni noon pour ne pas tomber dans le panneau fiino e yimɓe ɓen wota jaɓu yimɓe ɓen fiino e ma fiino e yimɓe ɓen ta jaɓu yimɓe ɓen fiino e ma suɓu mo wonɗa suɓu mo jomba suɓu jombowo ma e to anda ono yiɗuma e to anda ono yurminma si ukkoɗa ngal dewgal si wona ɗum a ninsoye sifa ɗum ɗo en si a suɓali jombowo ma on ñande tawi woni a mara ɓiɗɗo ma ñande tawi nawnare albalaw oɗo o abandonnete il va t'abandonner vice versa sifa o bandira men ɗo ko heɓi ɗo kon miɗo andi buska no heɓude ɗum ka dewle muɗum saabu heɓugol ɓiɗɗo ma saabu ɓay jawdi ni lanni ɓe debbo on dogamo ma hara ɓeygu makko no ɗoftinomo moƴƴa moƴƴa fewno jawdi woduno joni ɓay jawdi ni lanni debbo on o transforme ke seytaneru an démon joni o accanta hay goto e famille on jelo an a finota ko yimɓe ɓen a yahata jangga ka yimɓe ɓen hara yimɓe ɓen janggale maɗa donc si a heɓali ɓiɗɗo wona tana ko Allah woni okkali ma si a andiɗa ñawni yahu ñawdoɗa ettoɗa haɓere ko wawuɗa kon en yii ka goɗɗo heɓi ɓiɗɗo o jombaka nene mariama yumma annabi isa heɓi ɓiɗɗo jombaka
iɗen andi ɗum no wadde ko Allah tun wawi ɗi miracle ji si tawi woni ala ɓiɗɗo ñawdo wota hersinaki kono buya eɗo no ñawni tawa jaɓata ñawdagol hara ɓe andi ɓe nawni ɓe jaɓata ñawdagol ɓena kamɓe jombude kay debbo go ɓe jomba suudu ɓe ɓaccita fof ha ma fu doga ɓe sakkatira wirtere ha fu hande no hande kadi kaarijo ko mayiraɗo kaarijo on sella hande kadi kaarijo lanni kaarijo hande kadi hara o waɗalo hanno warra no depuis o départ wona ya a hawju yahu ñawdoɗa ha sella si ara wola fi ɓengu si a andi a sella ota wolu fi ɓengu ko an o bandirawo siɗa andi ɗa mari probléme de évosite ado a jombede taw hey yaw ka labutani iɗe marɗin ellaji ɗo a yeɗo ɗara jombugo goɗɗo inna may ka labutani ndaren si tawi goɗɗo men nawna yimɓe ɓe néglige few anda aduna weeti joni e wawa aran hanki dans les années 1970 dans les années 1980 hande kala mo jombata ɗo siɗa faala a ƴetta mo yahon taw ka clinique ɓe waɗana on bilan complet ɓe anda hihi groupe de sangue mon on ɓe anda hihi onon ɗo ɗiɗo si nawnare go aɗa ton ko wawoɓe jiidetade par ce que groupe sangue mon ɗi ko gooti ɓe dara ɓe tawa debbo on o mara infection an kadi gorko on a mara infection ɓe dara ɓe tawa hihi spermatozoïde gorko on e évosite ji debbo on fof no ƴettodiri si jombidiron ko ɗum ɗo haani kono sa yi debbo on fay ɓey mo laba fami makko no mari jawdi fihi mo dari a anda oɗo o sella a ƴetti oɗo a jombimo a naadi si oɗo jiidaki kono marɗa ko wowla donc findine hakkille men ɗen findine wonkiji meɗen ɗin siɗa jombude goɗɗo wota aamu haysi ko paykum wota aamu ƴettugomo yahon ka labutani waɗon bilan ɓe ndara o si a waɗata ɗum ɗo awa eto si a wondi emo a jombi debbo on a naadimo awa eto dey si tawi woni o heɓoyali ɓiɗɗo a andi ko kanko mari ella on surrumo dankomo supportumo wallitoɗamo o ñawdo ko ɗum ɗo woni dewgal donc joni noon on va revenir sur le monsieur o neɗɗo ɗo tawata ɓeygu koto makko piinene makko o anda ko waɗa koto makko ha jaka tefa ƴeewa mon frère si tu me suis min nen ɓeygu an ma ɓeygu miñan an si acci acceteɗen fof ha o piyi nene an min mi wiya noon an ya waɗu de ko min mi waɗata kon ko min ko an komi woni e wolalngol ma hara ko min par ce que kala siɗa faala laaɓande goɗɗo ko ya wolu ko woni kon kam ma kono ɗo on laaɓal reedu har na ya wi on tigi yo waɗu hunde kaari hara yiɗa nden a waɗata c'est pas sincère c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie si ko min woni ko ɓeygu an woni ko ɓeygu koto an woni ɓeygu wonɗo wo wonɗo ka nder ɓeygure amen mo piyi yumma an dewgal ngal ko nden ñande min wallini ngal nden ñande min wallini dewgal ngal nene no hecci dewgal nene no heccini dewgal baba no hecci dewgal ko koto ma waɗi ha wondema ɓeygu makko piyi yumma mum welata on kono ko ɗum mi wowlata ko ɓeygu koto ma si piyi yumma ma koye koto ma o yi'i koye modi makko o taafo o yi'i si wona ɗum debbo ko yiɗuɗamo hino wodi ha ka o arantama antawo naafi yumma ma dey debbo ko yiɗuɗa hino wodi ko arantama an gorko na noon fi yumma ma joni noon si woni kanko o debbo ɗo o yehi ha o bewi o tawi ala ko waɗa sina bantagol yumma mon o ƴakka ɓe e jungo o daro o yanna ɓe ɗo koto ma hino jooɗi o wi'ali ɓawli o wi'ali rawni wayi wasi tawi woni joni no feƴƴitimo on yafoto kono koto mon ko taafu on yafoto koto mon ko dolbe on yafoto hay rewɓe ɓen no ɓuri koto mon rewɓe ɓen hay on debbo taw piiɗo yumma mon on taw hino ɓuri koto mon on taw himo ɓuri koto mon par ce que kanko bete mo mari ɓernde vanzorde kanko mo ɓuri koto mon ko koto mon piinene mon wona ɓeygu makko si wona ɗum sa jombi debbo ko honɗum hani ko ya hollumo limite no wodi limite ka tawi ɗon kanko mo mari limite fami makko no mari limite ko ɗon hollatamo an kadi ɗa mari limite par ce que bullal kaka baggal ngal seeɓata
bullal ko ka baggal ngal fewnete njandi ko kandi wuli ɗon ko ɗon ndi fewnete oɗo koto mon ko taafu aden o holli ɓengu makko waɗa kala ko faala ko ɗum waɗi so piyi ɓe yumma mum on ɗon si o woni ka galle ɗon o wara yumma mum ñande goo on debbo ɗon bantiɗo yumma mum piiɓe ƴakkiɓe on ɗon si woni ɗen galle ñande goo wara nena mum mo wujjima meselal o wujjete nagge wujjima meselal o wujjete nagge o tawan piimo noon dey o tawan pii jiwo on few o tawan tuggu mo haala ko woni tun ka nder galle mon ɗon siko nder ton o woni ittemo nder ton yaltinemo nder ton si koto mon no yiɗimo e ɗaɓɓamo noon ko go kaɓe wonda kamɓe ɗiɗo ñande goo noon ko halka e koto mon ko on o waɗorta pardon ko on o sakkitorta ñande goo ko koto mon o sakkitorta kono pottinemo yumma mum par ce que on mara droit piigol mo few ko koto mon si on piyay ko koto mon par ce que koto mon holli nene mon ko yaweteɗo koto mon holli nene mon ko piyeteɗo ko kankadi holli ɓengu makko yumma moɗon elle mérite tous les mots sal ko ɗum waɗi soya banti nan bantoɗa nene goɗɗo holoɗa hoɗɗoɗa ha bantoɗa esiraɓe ma holoɗa ha hoɗɗoɗa waɗa esiraɓe ma jungo gantaɓe kadi watta ɗon accanaɓe ndemmande ɓiɓɓe maɓe wona hon ɗum ɓiɓɓe maɓe heɓoytaɓe ɗon e juuɗe on debbo ɗon ko honnu ɓenɗon wonoyta oɗo kamen seeɗata ɗon o piya nene makko e bam makko si min waynodira min a piya yumma ma e bem ma si waynodira sinano ko min huwa ma kon ko a fillotako bantagol nene goɗɗo a fillotako ƴakkugol jungo nene goɗɗo ha ñande mayɗa donc hara yafoto grand frère e miñam pardon ko miñam ko koto mon yawi nene mum na feƴƴa ɗon si wona ɗum goɗɗo fof goɗɗo no mari limite nene e baba ko fuɗɗor ɗum aduna nene e baba ko teddinte ɗum nene e baba ko yurminte ɗum nene e baba ko dankete ɗum joni noon si tawi oɗo kanko ɗum ɗo fof kanko naka waɗataka makko ko daragol yenna ɓe ɗo ha bantoɓe piyaɓe ƴakkaɓe o waɗata ɗum yumma makko o waɗata ɗum ben makko oɗo ko koto mon yii si on daranto ko koto mon ɗon daranade si on piyay ko koto mon piyaton si on yennay ko koto mon yennaton kono o debbo ɗo accemo ka o woni to on memumo ko woni tun ka nder galle moɗon ɗon yaltinemo ton taw waran on nene mon kanko wo koto mon wosi ɗon wa yaltingol e koto mon yoɓe yaltu ɓe fof ɓe yalta ɓe ɗaɓɓa ka ɓe wona sinaɗo ñande go on ara on taw wari nene mon donc sur ce essayez de partager la vidéo au maximum je vous dis essayez de partager la vidéo donc en ari ha ɗo kikine ɗo tous les messages de réconfort tous les messages de soutien vraiment ça me va droit au cœur miɗo weltanimo kala mon ka woniri miɗo salminamo kala mon ka woniri miɗo toranomo kala meɗen e jaam andita hay e goto yiɗatama sa yiɗali hoore ma hay e goto teddintama si a teddinali hoore ma hay e goto darata ko fiima an ɓuri hoore ma ñande wo ko gurdam wota jonno goɗɗo occasion yo jiiɓu gurdam maɗan wota jonno goɗɗo occasion yo jiiɓu gurdam maɗan wota jonno wonɗo occasion yo o yawma wota jonnu hay gaño ma yo o yawma yo añe ko gonga kono hollu gaño ma on ko a añeteɗo kono na a yaweteɗo ɗum ɗo woni dimo daro fi hoore ma darno wonira goɗɗum sela yimɓe ɓen remu gesa ma mban sela geseli yimɓe ɓen kippo no wonira goɗɗum selu yimɓe ɓen dara no wonira goɗɗum donc sur ce haray mi weltanike mo kala mon ka woniri essayez de partager la vidéo au maximum je vous remercie infiniment et passez une excellente très excellente soirée si tawi mi woli ga ko mettata on yafoto kono andi ko meeɗi wolande en si en jonnama tewu koyen hirsu ha gaynen wallinen tenndidiren coowo e tewu laaɓo ngun suɓoɗen tewu ngun accen ɗon coowo ko ɗum ɗon halduɗen si mi woli ga ko metti on yaafoto ko pay ko moɗon komi faalamin kadi koyo moƴƴu no tawi ɗon kadi no nawde yimɓe ɓen eno moƴƴani no moƴƴande yimɓe ɓen ko ɗum waɗi si tawi woni hihi miɗo wadde vidéo ji ɗin ɓeydude vidéo ji ɗin miɗo yewtade gonga kam mettay ko noon yaafoto donc haray sur ce passez une excellente soirée merci beaucoup et bonne nuit